Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Yes, we are from Group 4. Let me introduce myself. My name is Fitrianti and my partner, Leticia Cahya. We are going to presenting about developing academic reading skills through strategy training by Shruti Akula. Next, Vicky. For the first slide about introduction of this study. Next. Learning how to read in a second language is one of the most challenging aspects of second language learning, as reading is a complex process involving the use of linguistic knowledge, background knowledge or schema, cognitive and metacognitive reading strategies. A good comprehender is an interactive reader who constructs meaning from the text and personal background knowledge and monitor comprehension, making inferences using text clues to confirm or abandon hypotheses. This ability can be effectively acquired through intensive and specialized instruction and practice. Jadi, as you can see guys, in the first slide itu yang bisa kita highlight adalah kata learning how to read is the most challenging aspect. Jadi di introduction ini si peneliti menjelaskan bahwa skill reading juga merupakan skill yang menantang. Seperti yang kita ketahui kan di bahasa Inggris ada 4 skill, yaitu skill reading, writing, listening, and speaking. Dan most of learners itu kan pasti menganggapnya speaking and listening. Dan most of learners L2 kan pasti menganggapnya bahwa listening skill and speaking skill itu yang paling challenging, namun di studi ini dibahas dan diungkapkan bahwa reading skill pun juga merupakan skill yang challenging, karena seperti di statement yang saya sampaikan tadi bahwa mengapa itu disebut challenging, karena reading itu berkaitan, reading is a complex process involving, jadi reading itu adalah sebuah proses yang kompleks, maka dari itu disebut sebagai most challenging juga. Dalam artian, di introduction ini menjelaskan tentang cara membaca kedua adalah salah satu aspek yang paling menantang dari pembelajaran bahasa kedua, karena membaca merupakan proses kompleks yang menggunakan pengetahuan linguistik, pengetahuan atau skema latar belakang, strategi membaca kognitif, metakognitif, pemahaman yang baik. Lalu pemahaman yang baik adalah pembaca interaktif yang membangun makna dari teks dan latar belakang pengetahuan pribadi, dalam artian itu dikatakan pemahaman yang baik jika si pembaca tersebut paham makna dari teks yang dia baca. Alright, next slide, Diki. Research problem. Next. It is generally observed that students who have insufficient exposure to academic reading in English at the school level face difficulties in reading academic texts at the undergraduate level due to the specific nature of the discourse, the density of information, and the technical vocabulary present in the text. Jadi, di research problem ini membahas tentang walaupun student di tingkat sarjana S1 di undergraduate level ini, walaupun mahasiswa S1 tersebut sudah mendapatkan cukup banyak bahan bacaan ketika mereka di sekolah dulu, namun tetap saja terdapat kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka di lingkungan kampus, karena kesulitan
kesulitan tersebut yang mereka hadapi tersebut karena terdapat perbedaan vocabulary yang digunakan dalam bahan bacaan ketika mereka sekolah dan ketika mereka kuliah. Banyak unfamiliar words yang mereka temukan ketika mereka belajar di kampus. Maka dari itu, mereka tetap saja mendapat kesulitan dalam memahami reading tersebut, dalam memahami bahan bacaan tersebut. Karena bahan bacaan di Oh, lagi. Kayaknya tingkat penikam kuliah deh. karena bahan bacaan untuk mahasiswa kuliah itu lebih kompleks, lebih complicated, dan biasanya lebih formal juga. At this level, students need to read prescribed materials and subject-related reference books. This makes a demand on their self-study skills and strategies. However, the students seem underprepared for advanced level reading. This problem needs to be addressed as inadequate reading skills hinder their progress in both academic and professional domains. All right, next slide, Tiki. Research on strategy training. Research has shown that strategies play a crucial role in developing reading skills, and that strategy training techniques actually work and produce more effective readers, and thus strategies should be taught explicitly. Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini adalah strategi memainkan crucial role atau peran penting dalam pengembangan developing reading skill. Di sini dalam riset strategi training ini dibahas bahwa strategi itu merupakan hal yang penting dalam pengembangan reading skill. In developing principle of L2 reading, Ebersole and Field 2007 show how effective reading strategies address both top-down and bottom-up dimensions of reading, help learners identify appropriate attitudes towards text and purposes for reading, and develop readers' awareness of appropriate reading skills and strategies. Jadi penelitian ini itu fokusnya, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa strategi memainkan peran penting, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena strategi itu berkaitan dengan peningkatan pengembangan dalam reading skill mahasiswa, dan dalam mengembangkan prinsip-prinsip membaca, Ebersole and Field 2007 menunjukkan seberapa efektif strategi membaca mengatasi dimensi membaca dari atas ke bawah. Fokus limited.
Excuse me, Ibu, dari slide keberapa yang tidak terdengar tadi? I'm sorry guys, tadi ada problem. Alright, izin mengulangi penjelasan di slide ini, Research and Strategy Training. Jadi yang bisa kita highlight dari slide ini adalah research that strategies play a crucial role in developing reading skills. Jadi strategi itu sangat memiliki peran penting dalam pengembangan reading skill. Itu berkaitan juga dengan strategi training and teknik yang work dan yang bisa menghasilkan pembaca yang efektif yang diajarkan secara eksplisit. Alright, next Diki, next slide. The study. It is posited that academic reading skills can be developed through a course that gives learners training in using reading strategies effectively, with the help of reading tasks, awareness raising discussions, and reflection groups. Baseline information regarding learners' reading habits and problems related to reading comprehension was collected through learner and teacher questionnaires and interviews. Using this information, texts were carefully selected and tasks created. Self-reflection grades along with post-task discussion question were also used. Jadi di studi ini dikemukakan bahwa keterampilan membaca akademik can develop through course yang can give training to student, bisa memberikan pelatihan kepada peserta didik dalam menggunakan strategi membaca secara efektif. Dengan bantuan untuk mengembangkan keefektifan tersebut dengan bantuan tugas membaca, diskusi peningkatan kesadaran, dan kisi-kisi refleksi. Informasi garis dasar mengenai kebiasaan membaca peserta didik dan masalah yang berkaitan dengan pemahaman bacaan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara peserta didik dan guru. Dengan menggunakan informasi ini, teksnya dipilih dengan cermat, lalu tugasnya dibuat, kemudian grade refleksi diri bersama dengan pertanyaan diskusi pasca tugas juga digunakan. Alright, next Diki, next slide. Research procedure. For the first procedure, questionnaires were administered to the target group to understand their reading habits, the kind of reading they needed to do, and the reading strategies they were familiar with. Jadi kuesioner ini, jadi segi pertama ini adalah kuesioner diberikan kepada kelompok sasaran untuk memahami kebiasaan, untuk memahami reading habit mereka. Jadi bacaan yang perlu mereka baca dan strategi membaca yang mereka perlu kenal. Alright, for the second procedure, the target group was administered a pre-test to assess their reading proficiency in L1 and L2. Then a set of 15 students with intermediate to advanced level proficiency in L1 and basic to intermediate level to intermediate level of proficiency in L2 were selected from the 40 students who took the test. Lalu
Second procedure-nya adalah kelompok sasaran diberikan pretest untuk menilai kemampuan membaca mereka dalam L1 and L2, lalu kemudian dipilih 15 siswa dengan ability, dengan kecakapan tingkat menengah hingga yang sangat mahir dalam L1, lalu dan juga tingkat kecakapan dasar hingga menengah dalam L1 dari 40 siswa yang mengikuti tes tersebut. For the third procedure is intervention. The selected students were offered a special course, 18 hours spread across 12 days, 1 until 2 hours per day, focusing on developing reading strategies through a wide variety of texts and tasks that were specifically designed for strategic training. Jadi di prosedur ketiga ini ada intervensi, siswa yang dipilih ditawari kursus selama 18 jam dalam 12 hari, dalam durasi 1-2 jam per hari, yang berfokus pada pengembangan strategi membaca melalui berbagai macam teks dan tugas yang didesain khusus untuk pelatihan strategi. Alright, next slide, Diki. Research framework. The study operates on the premise that reading is a process involving the use of strategies that can be developed through sustained teaching and practice, and that explicit strategy instruction contributes significantly to reading proficiency. Jadi studi yang diteliti ini beroperasi pada premis bahwa reading is a process that involving yang melibatkan penggunaan strategi yang dapat dikembangkan melalui pengajaran dan praktik yang berkelanjutan. Dan bahwa instruksi strategi eksplisit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan membaca. Alright, that's all from me. Thank you. For the next slide will be presented by my partner, Delphisia. The floor is yours. All right, thank you, Pita. Okay. Okay, I will continue the next explanation. Next slide, please. Analyzing and interpreting the data from the pre-test and post-test. Next, please. So in conducting the researcher used pre-test and post-test. In pre-test, it is aiming at assessing learners' reading proficiency, and then it has reading text followed by MCQS test on information transfer, comparison of two texts on the same topic, and short answer question. And then it has the mean of the 15 selected student was 50.9%. And then in the post-test, it is aiming at assessing the result of the course and learners' achievements. And it has pre-reading, while reading, and after-reading activities. And then it has the mean with 66%. Next, please. Interpretation of the data from the reflection grids. Next, please. So the study used reflection grids after each module to capture the strategy used and to enable self-evaluation. The grids had general statement and statement specific to the strategy in use. Jadi peneliti itu menggunakan self-reflection grid untuk mengetahui penggunaan reading strategi apa yang digunakan oleh siswa. Nah, berdasarkan analisa dari grids itu, it was revealed that students use a variety of strategies, yang mana kemudian strategi-strategi tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Next, please. So given below is a list of the strategies that were most favored by the target group in order of priority. Nah,
Strategi pada kelompok pertama itu adalah strategi reading yang paling sering digunakan oleh sebagian besar siswa di dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah guessing the meaning of unfamiliar words from the context sebanyak 100%. Yang artinya seluruh siswa dalam penelitian ini menggunakan strategi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah predicting what the text is about by looking at the title sebanyak 95.8%. Artinya hampir semua siswa dalam penelitian ini menggunakan strategi ini. Ketiga ada underlining the key points while reading, and then rereading the text several times, going back and forth to understand the text better, and then reading the text word by word at a slow pace to enable understanding, drawing inference from the text with the help of the clues provided by the writer, and then the rest trying to link the new ideas presented in the text with background knowledge or see meta while reading the text on a familiar topic. Next, please. And then strategi pada kelompok kedua ini adalah strategi yang unfamiliar bagi siswa atau yang masih belum diketahui oleh siswanya. Mereka diberitahu tentang strategi ini selama proses intervention. Pertama itu ada skipping some parts of the text that are not needed. Yang kedua, looking for repetitive ideas and words in the text to understand the connection between different parts of the text. And then taking the help of linkers to understand why text is organized and to get a clear idea about arguments developed in the text. And then reading the entire text quickly once to get the gist, and then reading paragraph by paragraph for deeper meaning. Next, please. Yang ketiga ini strategi yang ada pada jadi nggak ada yang mau menggunakan strategi tersebut. Sebagai contoh di sini, translating words or sentence into Telugu while reading a text in English. Nah itu tuh nggak banyak siswa yang menggunakan strategi itu. Karena tadi mereka menganggap orang yang membaca sebuah teks bahasa Inggris dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan rendah. Padahal sebenarnya mengkoneksikan bahasa pertama ke dalam bahasa kedua itu penting. Kenapa? Karena untuk membantu kita itu memahami pesan atau makna yang disampaikan dari sebuah teks tersebut. So next, please. Interpretation of the data from the structured interviews. Next, please. So, based on the result of interview conducted by the researchers, it can be concluded that the strategists didn't felt that they had used the most is. Jadi berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh researcher, bisa disimpulkan bahwa strategi yang paling sering digunakan oleh siswa yaitu skimming, scanning, guessing the meaning, rereading, underlining, note making, summarizing, looking for repetitive ideas, linking their schema with the new idea presented, chunking, inferencing, and using illustration to understand the text better. So they said that strategic training definitely helps to improve reading skill and the use of reflection, which makes them aware of the strategies to be used and their progress. Jadi penggunaan strategi training itu tuh dapat membantu meningkatkan reading skill siswa, dan penggunaan dari self reflection which tadi dapat membuat mereka mengetahui strategi apa yang digunakan. So it can be concluded that there is relative improvement in the students' reading skill from the pre-test and the post-test. Furthermore, students felt that their reading comprehension and reading speed improved through strategy training. Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya peningkatan dalam reading skill siswa dari pre-test ke post-test. Jadi siswa itu merasa kemampuan reading comprehension-nya dan reading speed-nya meningkat melalui strategi training tadi. Okay, next please. Findings. Next, please. So explicit strategic training can be done through reading a task, awareness raising discussion, and reflection grid. Jadi strategi pengajaran secara eksplisit itu bisa
dilakukan melalui reading test, awareness raising discussion, and reflection grade. Kemudian yang kedua, explicit strategy training, enhance academic reading skills, improve reading fluency, and build student confidence to read and comprehend academic text. Jadi melalui strategi pelatihan eksplisit itu meningkatkan kemampuan reading siswa, meningkatkan reading fluency, dan juga membangun kepercayaan diri siswa dalam membaca dan memahami sebuah teks akademik. And then awareness raising using grades and discussion leads students to reflect on their reading process. Jadi penggunaan reflection grades tadi itu dapat membantu siswa mereflek dengan reading prosesnya. Okay, next please. Conclusion. To conclude, a specially designed course in strategy training result in improved reading performance, self-reflection, self-evaluation, enable learners to become better readers. These learners need to be encouraged to reflect on their reading process. Teacher education course need to include a module on strategy training to train teachers in using this approach to develop academic reading skill. So I think that's all from our presentation. If you have any questions, please feel free to ask. Hello, can I? I'm Aksa actually. Yes, I'm using yes. Windows Zoom. My question is, in your opinion, what is the most effective reading strategy? Thank you. Okay, thank you. Any questions? May I? Yes, please. So my name is Muhammad Anugrah Hilmi from Group 6. My question is, on the part research on strategy training, there is a sentence should be taught explicitly. Can you elaborate more about it? Okay, thank you, Aga. Okay, any questions, please? May I? Yes, please. So it is said that self-reflection enables learners to become better reader. Can you explain more about that? Thank you. Okay, thank you, Rani. Apakah ada pertanyaan lagi? All right, guys, give us a few minutes for find and discussion the question and find the answer.
Okay, I will try to answer Aksa question. Jadi strategi apa yang menurut kami paling efektif? Menurut kami yang paling efektif itu adalah strategi yang guessing the meaning of unfamiliar word from the context. Kenapa? Karena ketika kita mendapati bacaan yang ternyata banyak banget yang unfamiliar word-nya, nah kita bisa mencari tahu makna dari kata tersebut dengan melihat konteksnya. Kalau nge-translate satu-satu dari Google Translate kan itu bakalan memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi untuk mengetahui meaningnya itu ya kita lihat dari konteksnya. Menurut saya itu strategi yang paling efektif. Apakah bisa diterima? Okay, thank you. Very clear. Kasih Pit mana menjawab lo. Alright guys, sorry tadi ada time limit jadi sempat terputus ketika saya ingin menjawab. Alright, I will try to answer Aga question. It is about should be taught explicitly. I'm sorry guys, I'm sorry guys tadi ada trouble berkaitan dengan limit dalam pemakaian limit time dan pemakaian Zoom. Alright, I will try to answer Aga question. It is about berkaitan dengan should be taught explicitly, right? Can you elaborate more about it? Jadi yang dimaksud dengan explicit ini adalah explicit instruction is a way to teach in a direct, structured way. When teachers use explicit instruction, they make lesson crystal clear. They show students how to start and succeed on a task. They also give students plenty of feedback and chance to practice. Jadi mengajarkan secara eksplisit ini berkaitan dengan cara mengajar secara langsung dan terstruktur begitu. Ketika mengajar secara eksplisit itu membuat pembelajaran dan penyampaian materi itu make the learning clearer. Jadi yang kita highlight dari kata eksplisit tersebut adalah mengajar dengan cara secara langsung dan terstruktur dengan tujuan agar pembelajaran tersebut dapat dimengerti dengan lebih jelas. That's all from me, Aga. Can you get my point? Yes, Vita, it's very clear. Thank you. All right, thank you, Aga. Iqmal sama Devina yang belum.
Okay, I will try to answer Reni's questions about reflection grades. Self-reflection. Jadi, self-reflection itu tuh students itu take a part in their learning process. Jadi, mereka itu membuat refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari atau mereka pahami. Nah, itu tuh bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dari siswa tentang materi pembelajaran yang telah diberikan. Seperti dalam penelitian ini, yang pertama itu siswa diberikan sebuah bacaan yang berkaitan dengan bidang studinya. Nah, kemudian mereka itu diberikan sebuah latihan task and post-task discussion. Nah, pemberian latihan ini untuk mendorong mereka membaca sebuah teks secara kritis berdasarkan latar pengetahuan yang mereka miliki dan menghubungkan gagasan baru yang tercantum dalam sebuah teks dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian, in post-task discussion atau diskusi pasca task itu tuh berguna untuk meningkatkan kesadaran sehingga siswa itu sadar atau tahu apa strategi apa saja yang mereka gunakan selama dari proses reading itu, dan juga untuk mengetahui manfaat dari menggunakan strategi itu sehingga mereka bisa menerapkan strategi-strategi tersebut di bacaan yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Is it acceptable? It's very clear. Thank you. Apakah ada pertanyaan lagi? May I, Delphi? Yes, Risa. In introduction slide, you mentioned about cognitive and metacognitive strategies. Can you explain about cognitive and metacognitive strategies? Thank you. Okay, thank you, Risa. All right, I will answer Lisa's question. It is about cognitive strategies and metacognitive strategies. So, cognitive strategies are direct language learning strategies which can help students process meaning in the target language consciously. Meanwhile, metacognitive strategies are the strategies that students use to monitor their use of cognitive strategies. The meaning of the term cognitive is related to the process of acquiring knowledge, cognition, through the information received by the environment learning, while metacognition refers to the ability of people to reflect on their thought processes and the way they learn. Jadi, strategi kognitif itu berkaitan dengan strategi pembelajaran bahasa langsung yang dapat membantu siswa memproses makna dalam bahasa target, dalam artian L2, secara sadar. Sedangkan untuk strategi metakognitif adalah strategi yang digunakan siswa untuk memantau penggunaan strategi kognitif mereka. Alright, that's all for me. My answer is clear, Risa? Yes, it's clear. Thank you, Pita. Thank you so much, Risa.
All right, guys. We think it is enough for our presentation because we have 4 questions from you. Thank you so much for your attention. We will close our presentation. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi karena grupnya kita sudah selesai dan berhubung waktunya mepet juga, kayaknya kita lanjut minggu depan aja ya.